ভাতা চিনি এইছে পুতা आज नहीं मिलेगो सोमवार दिन देवा भाता थुनी अति तो खाता সোমবার দিনে দেবা ভোগ সরি গলা পুতা एबे तो एकुसिया खेलू ता भातार भोग सरी गला হেটা তোরে নাতি এ নাতি মরতি পয়সা পতর নেই এ তোরে নাতি হেতির গুনে মুই ভাতা মিলবা কে রে নাতি এটা মুই আসিছে রে পুতা মাউসিলো তম পাখরে পয়সা নাই নেই এ পুতা সেইথি পাই হ্যাঁ আম লাখুর ভটার হ্যাঁ ভগবান পটেল ভাই হ্যাঁ 20 টঙ্কা দেইছন্তি মকা দিছন কে মতে বে তমকে দিছন যে মকা পুষাবা কে পুষাবা পেলে কহ ए भाई সে 20 টাকা পেলা যে ए बे ও के चबो হ্যাঁ के কে আমার সে ভগবান আইয়া তাকর সে বুড়ি আই छिंगली के হ্যাঁ ছিগলি দেখ তো মকা পটাই দেলা পুতা সে ভাতা ছিনলা আরু ইটা মকে কথা নি কথা কলা রে পুতা হ্যাঁ আছে কে দেখ দেখলো কে সালুড়ি চাকা পুতা হ্যাঁ মকে পটাই দেলা পুতা এ নাতি আমার সরপঞ্চ আইয়া ফোন করছিলে পুতা क्या बेले गो হ্যালো हेलो কেনে অছু আজের ভাতা মিলিছে গো বুড়ি আই বেলাকে এইটা আসিছে পুতা जे बुढ़ी भाई ও আমদাদি কিনতে হচ্ছে এ নাতি রে তিমকে কে কথা কে সরব কই দেলু বলছে নাতি রে তোর বুড়া দাদা তোরে নাতি ই লাকুর ভটাকে আসি করি রে নাতি সে নদীর পানিকে গাধি গলা বেলে টুবু টুবু করি মজির পানি রে ভাসি গলা নাতি রে তুই তো কই ছিলু গো বুড়ি বেই হ্যাঁ একুশিয়া ঘর যা বড়ি করি তুই একা মারি দেলু রানী ভাই কে এ নাতি আর গোটে মোর অনিল নাতি থিলা রে নাতি সে অনিল নাতি বি মতে তুই কেড়া দেলা রে নাতি মুই তোর পাকে পলে আসিছে রে নাতি রে তোতে প্রায় জ 20 টঙ্কা দেউছন কুনানে আনিয়া রানী এ নাতি তুম পর রে নাতি মকে কে तुम पर गो ये बुआ जेत की थोना ने बुआ नाक कान गली जाऊचे ना हट हट भगवान खा लड़ू क्या की पूछलू गो हे बमुर खुटा ना पूछी देली ना पुता मुड़े पुची दलार बमुर कोटा बोले तोर मुड़े पूछी देली बाल बुली पाची जैसी पुता তুই জানা গো ए नाती ये भूरसा मुड़ा किए पुता ইতা তো লাকুর ভটা চূড়া ডঙ্গর ये बुआ चूरा डोंगर ढेला ढेला एक देखू चे देख तो জলদি যা খাই দেছি चेकासी बोल ए नाती मुझे जाऊचे ना है पुता जल्दी जीबो गो होए बुढ़ा बुढ़ी लोग नाती हैं कल जीबो जीबो चिचिया के नहीं जीबो ना হে হে বাহুরে আজ্ঞা আরে যেতে বুঝেইলে বি মো মন জমারু বুঝুলি মো মন কহুচি এ হে হউচি আম মহান্তি नहीं से चेक करो ना आपन चेक करो ঠিক আছে বে ठीक ଅଛି ଚାଲି नहीं पारबा राम पुरी भाई चेक करो आपन चेक करो
ହେ ମହାନ୍ତି ସଡ଼ା ହରାମ ଜରା ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘେଫା ମାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଆଗବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ରଖି ଏମିତି ପଛଉଛୁ କାହିଁକି ବେ? ମକା ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଦେଇଥିଲ ନା ପଲ ଏଇଠି ସାରେ এই শুଣନ୍ତୁ ସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଖେଳଟା କାଣ୍ଡଟା କରିଛୁ ସାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲୁଚିକି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ତୁ ମୋ ପିଲା ଦିନର ଧୂଳି ଖେଳର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ହେଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ হবে তোতে ক্ষমা করদেলি। 1 ফুট বা বলো আরে কোন বিশ্বাস লাগুনি? আরে সত্যরে মু তোতে ক্ষমা করদেইছি হেলা। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ হ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ବୋଲି ଡାଲ ଖାଇରେ হে মহান্তে এই দেখ মহান্তি মো মহারাজা আদর্শকু বন্দী করে সারিছি। অনেক দিন ধরে দেখুথিবা স্বপ্ন মোর বাস্তবরে পূরণ হবাকু যাଉଛି। ସାରେ মহাপুরুষ মানে কহি যাইছন্তি শুভ কার্যরে বিলম্ব করিবা জমার উচিত নহ। ହଁ ସାରେ আজি বাজিব নাগারা বাজিব মু মহারাজা আদর্শকু হত্যা করি মো হয়ে যাবি এই কলিঙ্গ রাজ্যর মহারাজা। ମୁଁ ହେଇଯିବି ସେନାପତି ମୁଁ ହେଇଯିବି ଚାପତି। চিনি কিনা আনকে চিনি মিশাই দে আর দেবে সেনাপতি চাপতি চুনপতি বলুছে ঠিক আছে সারে তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে বে এই ক্ষণে শেষ করে দেবা সালে ঠিক আছে ସେନାପତି ତମେ ମୋ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପିତା ଉପରକୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ କର କେମିତି? যুবরাজ সিদ্ধার্থ সামন্ত রায় তুমি যেতেবেলে সবু কিছু নিজ দি আখিরে দেখি সারিছ সেতেবেলে তমকু অবা লুচেইবি কাহিকি? তু কি এবে শোলা হরামজাদা মেঞ্ছড় টোকা এমিতি অরোড়া বহিষি অনেইলা পরি মতে অনেইছু কাহিকি? কহি পারিবু তো নিজ পরিচয় কণ বে? ରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣିପାରିବୁ ପରିଚୟ ମୋର। ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। হে মহান্তে সারে মতে তো হাজি বি মনে পড়ে দীর্ঘ 25 বর্ষ তলর কাহাণী। ହଁ সারে সেদিন মহারানী স্বর্ণ প্রভা কোলরে যে শিশু পুত্রটায় থিলা ମୁଁ କହିଥିଲି ନା এই ষোলা হরমজাদা মেঞ্ছড় টোকা হଉଛି স্বর্গত মহারাজা বিক্রমাদিত্য ও মহারানী স্বর্ণ প্রভার পুଅ আদিত্য। ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଏ ବୋଲି ହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ହଁ ପାଣିଟା ଆପେ ଆପେ ଶୋଷ ପାଖକୁ ଆଇଲା। ସେନାପତି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିଏ ଶୋଷ ଆଉ କିଏ ପାଣି।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ। ଓ ତମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ମେଞ୍ଚର ଟୋକା ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଭାବେ ଶୁଣବେ ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଦିଟା ଜାଳା ବାଘ ମୋର ଦିଟା ପରମାଣୁ ବୋମା ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାହୁବଳୀଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ହେ ମହାନ୍ତି ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ବେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଟୋକାଟାକୁ ଏମିତି ଏମିତି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ଏମିତି ମାର ତା ବୋପା ଓଜା 14 ପୁରୁଷ କେହି ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ବେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାରେ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗେଡ଼ା ନାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି नहीं बाजी पारे एक कोर्स देवी मुड़ के काटी जे जान नहीं से ए भणंजा ए देखियो कार केते शक्ति अछि ଆଜି ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। कौन कहलो ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ए भणंजा कौन कहछि ए बुआ तेब ना ताले नी को एबे मोर हसी हसी मी जुदा ना भी हारी जीबी ठीक अच्छे देखिबा ए भणंजा खंडा बैठ एबे पूरा आदरी देबी ना पूरा पूरी खड़खड़ इटा काट खंडा बैठ रे बुआ साड़ी बैठुचे तोर सन आसले बुढ़ा बुईटा तोर सन धनु यात्रा देखी जाऊ ना कौन सा के मार बेले रानी के मारी देबो ए केने ना ए केने ना देखिबा एक आ फालतू नहीं हो हां आटिके हां वेरी गुड एक देवी कुटी आ तोर सौंप के धरबे केने जीबू रे बेटा पुजारी मोर पार्टी के बजा
কেন গলা কেন গলা হ্যাঁ देखो ना ई मूर्छा नु से मूर्छा पूरा पिटला पूरा पिटी नोचे जे हे ମହାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ତା ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିକି ତୁ ଦାଉ ସାଜୁଛୁ ବେ मिछटारे तमर राग का फुटी थिला की ई सोला लाकुर होटल लोग सबु लोग देखु छ मिछटारे बोलु छ हे ମହାନ୍ତି ओए ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଟାଏ ତାରି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହେ ଯାଏ କିଛି ବି ହେଇନି ए छोट छुआ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦବାରେ ए छोट छुआ गोरस पिउचे की ହେ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ବେ बुझिबिले ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି हां ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ହଉଛି ତୋ ଭଣଜା हां ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ତା ମାମୁଁ ओ बेले बुझी गली बेले छोट लोक जिए भूल काम कले बड़ लोक ताके क्षमा कर देसन ଏଥର ବୁଝିଲୁ वेरी गुड एक नंबर कथा कहलो तो गुरु मुई तो मनुन सान ନିଶ୍ଚୟ तो मुई भी भूल कले आपण क्षमा कर देबे হবে ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବି वेरी गुड आई लव यू तो तुमके तुई केड़ा थी ହେ ମହାନ୍ତି ଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ କରୁଛୁ ରେ ଏତେ ରାଗିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ଆରେ ନିଜକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହ ଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ 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 କର ଏ ମହାନ୍ତି କଥାରେ ପରା ଅଛି कहना की सारी ଗୀତା ଭାଗବତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି कहना ଦଣ୍ଡିବାର ଶକ୍ତି ଯାର ଠାଇ କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଆଚରଇ वाह की सासिकिरिटी मारुचंती सारे को स्कूल रे पाठ पढ़िथिले को स्कूल रे पाठ पढ़िथिले ବରଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ भरुआ मुंडा ତତେ କ'ଣ କମ୍ ଶୁଭେ କିବେ ओए टिके पर्दा फाटी जिचे कोन ବରଗୁଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ओ ବିଦ୍ୟାଳୟ बरगुड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय वाह की सासिकिरिटी मारुचंती सारे ए की माँ मने बुआ मने कोका मने बड़ू मने दादा मने ओजा मने नाती मने नातन मने ओ हाँ भलो छु आपण कर गारे जदी पूजा पेट करू छ बेले मोर गुरु के डाक देबो पुआ जी सासिकिरिटी न मन म कहउचंती ठीक अछि सारे ତାକୁ ଡାକିବେ ସମୟ ଘଡ଼ି ଯାଉଛି ओ ହେଲା? डाकिबी ଡାକ 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 बणंजा किन्ने बणंजा आसे आसे तते क्षमा कर देबी आसे तते पूरा फुल क्षमा कर देबी हला इटा हिंदी ने जुआर करबाटा के कांडा जुआर करबाटा के ए नानी हिंदी ने जुआर करबाटा का ए बेडीटा लाजुचे ए लाज करनी होय कोन नु हिंदी ने जुआर करबाटा बेडी तू +2 पढिछु परा ए लाज कर हां हिंदी काटा गुड बेटो हैं कोन कोन हसटा गुड
ए भणंजा हिंदी ने जा कर बेटा गोड़ बैठो हाँ आसे हाँ गोड़ बैठे बुआ खतरा हिंदी सिखालू नानी 1 फुट बा ट्यूशन आस भी है तो लोग ए हाँ मोर नानी हाँ गोड़ बैठे हाँ आशीर्वाद दूंगा हाँ अरे क्या करता है अरे क्या करता है हिला देता है वाह बेला आशीर्वाद दूंगा मामू हाँ बेटे का मर जाएगा कुछ नहीं होगा गोड़ बैठेगा आशीर्वाद दूंगा मर जाएगा तो दोष नहीं का कुछ नहीं होगा ठीक है। हाँ मोर नानी कहता है कहता है हाँ कहता है मर जाएगा। हाँ आशीर्वाद ओके जय हिंद। हाँ जय हिंद हाँ आशीर्वाद मोर बुआर दिन एंता गोड़ बैठे नहीं जाने से ई मोर नानी लागी है का गोड़ बैठे सो ठीक होला ये बुआ तो क्षमा कर देली बुआ एंता गोड़ बैठे काल लोके नहीं करबू गुरु हे महंती ओ, এইটা হଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ এই ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଚାତକ ପରି ଅନେଇକି ରହିଥିଲି हाँ सारे ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବି ताले ठीक अछि सारे এই ক্ষণে খেলাটা সমাপ্ত করে দেব रुक जा अन्ना तिवारी तो तेरी लड़की को टिक टिक करी हनी दबी ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଦେହରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ମା ଅଞ୍ଜଳିର ମୁଁ କିଛି ବି ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବିନି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ କହୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ हनी दबी बे ଛାଡ଼ି ଦେ ବୁଆ पहले ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର हाँ ହେ ବାହୁ हाँ ହେ ମହାନ୍ତି सारे ଆବେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ବେ ଶଳେ हाँ ଖୋଲି ଦିଅ ବେ हाँ ଖୋଲ ବେ ଖୋଲି ଦିଅ ବେ ए बड़े जा चाल खोली दबा ओ चाल खोली दबा पेट खुला रे बुआ पेट खुल तोर बुआ पेट खुल हेवाट खुल रे ससुर और पो पेट खुल बोलिए पिता बा बा पिता बा एक तुम चमत्कार रूप हेले ए पिता किंतु मोर नुहे पिलाटी दिनरू जो पिता को मुझे देखी आसी तमें मोर से पिता नुह छे पिता तुम किसी धन संपत्ति पाए एते तलक कसी गला हे पिता ए धन संपत्ति का पाए पिता ए घर बंकर सब का पाए मला पर कण याक तुम सांगणे की जीवा छी पिता आज मैं तुमको पिता कहवा पाए घृणा लगुची घृणा अन्ना तिवारी एते सुंदर सुना संसार को चुना कर दे तू किछि धन संपत्ति टंका अर्जन करछु हेले कह आओ तो पाइलो काना तू पाइलु कणा तू पाइलु कणा
ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି? ଆରେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକା ପାପ କରିଛି? ଆଜିର କଳି ଯୁଗରେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ରୂପୀ ରାହୁଟା ମୋତେ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲୋଭରେ ଯୋଉ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ସପନ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ସତଠୁ ସପନ ଅନେକ ଦୂର। ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମା। ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଖୋଳି ଦେଇଛୁ ରେ ମା। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ମା ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରିଛି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ରେ ମା। ହେଲେ ଏତିକିଟି ମନେ ରଖ ରେ ମା ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ ସବୁ ଏଇ ହରମଜାଦା ମହାନ୍ତିର କଥାରେ ପଡ଼ିକି କରିଛି। ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବେ ଶୁଣ ହରମଜାଦା ମହାନ୍ତି ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ପାଲଟି ଗଲି ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ। ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଜଲ୍ଲାଦ। ଛାଡ଼ିବିନି ହରମଜାଦା ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ବେ ମହାନ୍ତି। ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବେ ଶଳା କୁକୁର। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମଣିଷଟାଏ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜନ୍ମ କଳା ଝିଅ କହୁଛି ବାପା। ତମକୁ ବାପ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ହେ ମା ଅଞ୍ଜଳି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ରେ ମା ମୁଁ କରିଥିବା ପାପର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମିତି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ
एमिति भूल कली मु जार जमाई एमिति पाप कली मु जार प्रयासित नहीं बाजिलार घंटी गुणिलाणी बेला डाकुचे मसाणी डाकिलाणी काला एते पाई आज करूची शपथ करिबिनी केबे बाबा बेटा पिता पुत्र सिद्धार्थ देखंतु वर्तमान